Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Ayyuhal hadirun wal mustami'un, sateja pengurus Nahdlatul Ulama baik dari jajaran Syuriah, Tanfidiyah, Rijalul Ansor, Cibedengi, Ranting Tisa Aing Merah, Kaleresan saat mangken Kak Dinto ditempatkan di tempat yang sangat strategis. Eki Kak Dinto nengi patuk telok pertemuan telo Tisa. Bahkan Eka Dinto Tibik Tisa Geding. Eka Dinto Tibik Tisa Geding. Kak Dinto Elauan Sakoni Tisa Lancuk. Katimoran Sakoni Kak Dinto Aing Merah. Saja cakanca pengurus Rijalul Ansor Banser terus saja jamaah istighosah langkong-langkong Bapak Kepala Tisa dari Teluk Tisa Eka Dinto kalebun Aing Merah Kiai Asnawi kalebun Lancuk Torjugan kalebun Geding selaku sahibul bait langkong-langkong sahibul bait sahibul makan Eki Kak Dinto Kiai Haji Muslih sesatujana muga-muga sami-sami kenging ngarahmatipun Allah Subhanahu wa taala terjugan kenging syafaat epon Gusti Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayyuhal hadirun wal mustami'un rahimana wa rahimakumullah. Sebelumnya boten kaula membahas tentang pentingnya boten kaula sareng para panjenengan saja melaksanakan haul akerem kenceran akerem pahala dek kabanga sepuh boten kaula sareng para panjenengan saja tanto bisaos boten kaula badhe menyampaikan sedikit penjelasan singkat tentang kabadaan saat mangken sikak dimah boten kaula sareng para panjenengan saja saat mangken Kak Dinto badhe nengi bulan Rajab. Saya caipun Madurana lebih kenal kalaban sebutan bulan Rejab. Bulan Rejab Kak Dinto termasuk bagian dari salah satu 4 bulan yang dimuliakan sareng ajunan epon Allah Subhanahu wa taala. Karena masuk bulan mulyaaki beda kamulyaan khusus paringaki Allah Subhanahu wa taala dek kaputen kaula sareng para panjenengan saja selaku umat epon Gusti Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bulan Rejab Kak Dinto. Boten kaula tidak akan panjang lebar membicarakan Rejab. Nanging cuma penjelasan singkat bisaos. Dalam bulan Rejab Kak Dinto. Boten kaula sareng para panjenengan saja manabi ngalakoni kafokusan baik Kak Dinto si aropa amal ibadah, aropa zikir, aropa maus Al-Qur'an, aropa amal soleh baik Kak Dinto amalun soleh terjukan amalun muhsin Kak Dinto satujana dilipat gandakan sareng ajunan epon Allah Subhanahu wa taala sabenyana petong polo kali manapi nengi bulan-bulan lain nah boten kaula sareng para panjenengan saja ngalakoni kabagusan sakalian kencer tika dia ngalakoni kabagusan sapolo kali tapi khusus dalam bulan Rejab Kak Dinto boten kaula sareng para panjenengan saja sakalian ngalakoni kabagusan Kak Dinto langsung kencer petong polo kalena cangkolang boten kaula sareng para panjenengan saja ki guru Kak Dinto ampun diminta keikhlasan naka angkui menyumbang untuk acara Kak Dinto setantona ampun sami-sami kageuli tantona sumbangan Kak Dinto diantaranya dipergunakan untuk santunan anak yatim ceknya banyak perhitungan misalnya nyumbang 10.000 Kak Dinto dalam bulan Rejab Kak Dinto langsung kencer sareng ajunan epon Allah Subhanahu wa taala tiga tia se asadekah petong ngatos ebu langsung raja yang kalian Kak Dinto
sedekah 10.000 ikencer 700.000. Boten kaula sareng para panjenengan sadeja sanajan andik pese 700.000. Resana mun laju sedekah iya kir-pikiran. Laju ka sedekah kapi 700.000. Eman sakejak ki sakbenan, sakejak ki puasaan. Marina puasaan telasan engki laka. Laka engki. Lestarina sakbenan puasaan, lestarina puasaan telasan. Bila lestarina telasan engki sakejak ki pas telasan riaja iku. Tolos tak ipa keluar sedekah namun ketika dinto. Tapi khusus ede bulan Recep Kak dinto. Asadekah sakone. Kianggep sakone kelu pona. Tapi sobung apa? Sobung sakone na sedekah. Pakun sadejana ini lai raja dari sareng ajunan ipun Allah Subhanahu wa taala. Jadi Kak dinto fadilahnya bulan Rajab Kak dinto al ajru yusabu 70 marrah. Kenceran kabagusan na amal-amal labatan kaula sareng para panjenengan sadeja kali yaki 70. Asolat sakalian kencer 3 dia asolat 70 kali. Asadekah sakalian 3 dia kencerna asadekah 70 kali. Abento tatangkeuna sakalian 3 dia kencerna abento 70 kali. Tiga dinto. Maos Al-Qur'an samukra we. Ya kok saya mukraan selancem. Ngalak mukraan si pendek. Kenapa mukraan si pendek? Si maca kul huwallahu ahad. Si teka maca sampai ngetem bakun hafal. Hafal tak engki? Engki, hafal saja. Montak hafal engki saking cara gelu. Kenapa boleh pas bade si tak hafal ka Fatihah iku aduh ampun. Ketika dinto. Maca samukra dari ayat Al-Qur'an, Kak dinto langsung ikencer 3 dia maca 70 mukra. Maca sajus gencer 3 dia maca 70 juz. Wah, mak bodoh 70 juz Al-Qur'an kunna jakna 30 juz. Engki mun yo langi dugale basa tambahi kan dadi 70 juz jukeun nya mana. Dadi kencerna pun perhitungannya ketika dinto. Sadayana ngereng lakoni kalaban ikhlas ngarep karidaan ipun Allah Subhanahu wa taala, ngarep kenceran dari ajunan Allah Subhanahu wa taala, langkung-langkung ngarep rahmat ipun Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Pabenya sakali amal fokusna, pabenya sakali ibadana, muntak oleh rahmat dari ajunan Allah Subhanahu wa taala, Kak dinto tak cukup dadi sangu, tak cukup dadi syarat ka angkuy masuk ka swargana Allah Subhanahu wa taala. Kak dinto sepintas mengenai bulan Rejab. Seterusnya apa boten kaula sareng para panjenengan sadeja mak pas dianjurkan selaku umat Islam yang menganut paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apa mak pas dianjurkan kenapa diperintahkan untuk mengirim doa, mengirim pahala, mengirim bacaan Al-Qur'an. Deka bangga sepuh boten kaula sareng para panjenengan sadeja si ampun sobung. Karena Kak dinto beda tujuan Kak dinto merupakan tujuan penting. Pertama apa? Engki ngirim zikir, ngirim bacaan Al-Qur'an, ngirim sedekah sekencerna atau ragi dek ka bangga sepuh. Engki Kak dinto pada bae paretongan naban ngirim kenceran dek ka bangga sepuh. Bila ampun ngirim kenceran, engki tantona cek Kak dinto tak bisa paretong cara bengobangan. Asadekah kenceran boten kaula sareng para panjenengan saja maos Al-Qur'an, maos zikir, maos istighosah kipuru. Mungkin cara paritonganna iatur ragi dekkah bangga sepuh boten kaula sareng para panjenengan saja saya ampun mendahului. Tapi Kak dinto paritonganna bida ben maritung pese. Mun maritung pese bagi gaureng ning abek tibik tada. Kak dinto cara paritongan nyata. Tapi Kak dinto mun pas kirim kenceran, abek tibi oleh kenceran, kirimi juga oleh kenceran. Tak bisa iparitung cara akal. Oh, mak bisa. Bisa karena Kak dinto benih aduna akal semikian. Tapi keyakinan. Kirim kenceran. Anggap cek saking Boten kaula sareng para panjenengan saja maca Yasin sakalian. Iwat uragia dek ka penghuni alam barzah. Sebada iadaan na boten kaula sareng para panjenengan saja Kak dinto. Sapunapa jumlah kuburan na? 500 kuburan misalnya. Maca Yasin sakalian, ipadeng mendenga.
Cek cara paritungan. Namun patong paritungan cara akal, kan kata mendang sa ayat ebang. Butuh sa ayat kaduai, badai sa ayat kateloe, ya na akal. Tapi cek Allah Subhanahu wa taala lebih ngakali. Allah Subhanahu wa taala lebih bijaksana di dalam hal kak dinto. Masing-masing paringi kancerna yasin tong setong ibang ketika dinto. Sanajan si bagi setong masing-masing oleh tong setong ibang. Gimana ya ukur gak bisa boleh? Tak pada, tak bisa. Betul kalau sarang para pancingan saja, andi obang 100.000. Isa deka agia. Isa deka agi ka setong orang. Setong orang. Mon pas depa 100 orang. Isa deka na 100.000 bang. Ampu nyadi ya 10 juta. Tapi di dalam hal kak dinto, kalaban setong bacaan yasin kak dinto bisa ekam pulii kalaban kencerna yasin yang utuh, yasin si sampurna, benne olehna edal petal. Edal petal, iki ampun. Sateja nak dinto tak bisa epikir kalaban akal, tapi bisa epikir kalaban keyakinan nabatan kaulah sarang para panjenengan sateja. Tujuan sikap yang dua, malek ke kenangan na ahli kubur. Ahli kubur kak dinto si bede dalam kubur kak dinto engki macam-macam. Bede si kenangan na ipa sempet, bede si kenangan na kuna pas ngepas, bede si kenangan na lege, bede si kenangan na kak dinto banget lege banget sampurna. Kak dinto saja nah tetap sami-sami parlo ka angkui ekereme doa, parlo ekereme pembacaan ayat Al-Quran, parlo ekereme dikir. Karena apa? Engki si sempet bisa tambah lege, si lege sajen lege, si legean boleh sajen lege, si ampun nyaman engki sajen sampurna. Karena sami-sami tak uning boten kula sareng para panjenengan saja. Karena apa? Saja nasiane lai Allah Subhanahu wa taala. Mun panilaian nama nusa jeria aci jeria ki bekto odina belah lebur apun to tatanggana kaborok ka timur lalakonna ampun sama-macam maka fokusan macam apa mujian kak dinto pas ipoci ki pas aba apikiran engki leras langkung saya apikir bagus tapi kenyataannya sami-sami tak uning dah ate nabang sibang pas bada boleh orang lakaton lalakonna coba lalakonna katiga dinto pas aba apikir aku jadi coba jadi apa kuning seksa mak pas bisa tahu kak dinto saja na sami-sami tak ikau ningi karena apa? Karena dengsa kadeng banyak iantara wali-walina Allah Subhanahu wa taala si beda dengan alam dunia kak dinto ditampakkan dalam bentuk orang coba beda ditampilkan sebagai bentuk pemabuk, beda ditampilkan sebagai bentuk penjudi, beda juga yang ditampilkan sebagai bentuk pelaku zina misalnya. Beda ketika dinto. Beda ki cuman tabiin kak dinto. Beda salah setong orang wali. Kak dinto ampun sarang masyarakat yang sebagai orang saya coba ampun, tak ada fokus sakale. Karena apa? Andi PC, janggolang kak dinto bahasa kasar, tenggola tak uning bahasa halus. Si orang kak dinto, andi PC, janggolang entar ka seno, si seno ibri iobang. Entar ka tukang judi, apolong bentukang judi, tukang judi na ibri iobang. Terus saja macam-macam mah. Bada maling yang mbak demak bana, ingin doa kau udah maling. Kasi ibri PC. Jadi burung ampun tak ngicok. Tiga dinto. Pas cak nasi orang-orang senang ngaleh. Ampun iangkep sebagai penjudi, iangkep pezina, iangkep kanjana rampok. Karena apa? Karena ini ngambek bila beda rampok lebat. Tapi bahkan dari saking iangkep pecuba men masyarakat. Bektona waliullah kak dinto atingkan sampai masyarakat kak dinto sobung endak nyolat hagia. Tampon agak dinto. Thank you, Pas. Penapanya mana?
pas di epawadang sarang ajunan epon Allah Subhanahu wa taala. Jek saungguna abri napes se kasenuk kak dinto kalaben perjanjian tina bek na malam satya. Ebri apes se mun singkok. Yang penting bek na malam satya tak usah narema orang sebagai tamunya. Ya ampun lestare. Anggap bajar ka angkui tak narema orang. Beni bajar ka angkui kontra adibi punten. Engki se maleng ketika dinto cukan saya rampok nyambek every pese so paja ambu tak rampok tina. Bak na biasa na sa rampokan, biasa na bak na sa gicoan oleh berempa. Ki oleh telo dinar misalnya. Ya telo dinar baik, abali bak na tina cek ngicok. Ngicok dia haram, mun oleh na beri mun sengkok bak na dia halal. Jadi burung ampun tak ngicok agak dinto kan cek saking berkorban supaya orang lain gak dinto tidak melakukan dosa. Ajudi, apolong imija judi ampun. Biasa nabak nabila judi, mun menang oleh berempat. Oke, oleh siapa nikah. Tina, iya, syariaan buat nabai. Sepenting ambu kan lu cak judi. Iki ampun ambu. Kan kak di magelar, kan kak di mamampuna, orang kak dinto terus menerus melakukan katiga dinto. Sehingga orang sekuna perak nangale sepintas, nangale sakecik, pas nganggep orang kak dinto dianggap sebagai pelaku dosa. Tapi kak dinto saestona aropa aki wali epon Allah Subhanahu wa taala. Apa juga boten kaula sareng para panjenengan saja. Mak pas dianjurkan ka angku ngirim kenjeren dek ka ahli kubur. Karena dalam salah setong debu kak dinto jelas aki mal mayyitu fi qabrihi illa kal ghariqil mugawwat. Karena bedena mayit dalam kubur kak dinto kal ghariqil mugawwas. Paritonganna tiga dia orang se taselem se abutuaki pertolongan. Orang se bade dalam kubur kak dinto engki paritonganna tiga dia orang se taselem. Katipun apa orang se taselem? Engki membutuhkan terhadap pertolongan, membutuhkan terhadap bantuan. Karena apa? Abak natibi adu ampon sobung bektona. Abak natibi adikira ampon sobung bektona. Sanajan andi pangaterusi pengetraja cek sakenga bisa beli boleh dak ka alam dunya la as-saddaqonna laula akhartani ila ajalin qarib. Duh cek sakenga ajunan mabeli abdina ka alam dunya sanajan cuma sakecik ya Allah la as-saddaqonna abdina bakal asadaka asesa ungku-ungkuna wa akum minas solihin ban abdina bakal dadi orang-orang sesoleh. Sedekah kak dinto merupakan saking aropa aki perkara sih banget raja pangarona terhadap kenikmatan kubur. Makanya asadekah cek koseni tos ngantos bekto. Ngantos bekto engki sae saking langkung sae cek kose antos sakit. Ande obang samangken ika sedekah pas pikir bukti lu ngantos bulan Ramadan sakale konjuron napolano kusura aja yantos. Tapi nabila dapat deka bulan Ramadan pas burung. Balik patolos teka kenjaran nabe tonggolo, tempeng olia kenjaran setak terbatas tapi burung. Burung gak dinto. Tiga dinto. Bulan-bulan sebiasa, ngantos bulan Recep pola nabe tonggolo kali kenjaran naik. Bila dapat ada bulan Recep, andik kebutuhan lain, andik keperluan lain. Sehingga napas burung saya sedekah. Orang-orang seketika dinto sebada dalam kubur kak dinto yang tadiru dakwatan kak dinto ngantos doa se doa kak dinto doa aki sareng minibnihi aw akhihi se doa aki sareng putrana atabeuna taretanna aw sadiqin lahu atabeuna kancana. Jadi ketika dinto orang sebiasana terus-terusan doa aki setong orang engki mun tak lopoda putrana taretanna kancana. Mun orang secara umum, engki masing-masing doa aki bagian level natibi, doa aki ring tuana tibi. Engki kecuali dalam perpangkian ketika dinto istighosah bersama. Kak dinto kalau bentuk cuan kak angkui agerim kenjeren deka ahli kubur. Ben masalah asodako kak dinto.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada bagi dalam hadis epon si riwayat dari sarang sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. Rasulullah ada bagi la ayyata saddaqal mar'u fi hayatihi bidirhamin. Ongku-ongku orang se asada ka ebekto odikna kala bencoma asada ka sadirham khairun lahu bimi'ati dirhamin enda mautiha. Lebih bagus etempeng asada ka 100 dirham etempona matena. Asada kaki odik sekalian lebih bagus etempeng asada ka ebektona mate sanajan 100 kalena. Janggolang-janggolang ngagalak PCG ini. Asada ka sai buki odik kak dinto lebih raja kencerena etempeng asada ka 100.000 etempona ampun mate. Mak boda sadaka bila mate. Engki mun bocor mun bada nak potona seenga. Pas nyadagai 100.000. Kak dinto ki arajaan kencerena asadaka tibi 1.000 rupiah. Jadi ketika dinto. Jadi pong-pong abe-abe peten kaula sareng para pancingan sateja. Ki paringi kesempatan ka angkui odi ialam dunya ketika dinto. Ngereng SCE kalaban mak banyak amal bagus. Banyak istighfar, banyak taubat, banyak sedekah, banyak amal soleh dan banyak amal muhsin. Kenapa sih kocak amal soleh? Engki gak itu. Amal kebagusan sih hubungannya langsung dekat ajunan epon Allah Subhanahu wa taala. Amal muhsin engki lalakon bagus sih hubungannya terhadap sesama manusia. Jadi ketika dinto satajana Kak Dinto merupakan salah satu yang harus sinkron. Kotu sami-sami beda. Orang menperak laju ai beda malolo, tapi hubungan dengan sesama manusia Kak Dinto salsal. Jadi tak penapanya mana tak sampurna juga Kak angkui masuk ke surga. Sabarika melaju kuna urusan manusia kerjai malolo, tapi hubungannya kalaban Allah Subhanahu wa taala enteng-enteng lagi. Kak Dinto juga bakal ada dia kijalakan. Tiga Dinto. Ben sedekah Kak Dinto juga se sangat utama yang bisa menjadi sebab tetina pertama panggil masuk ke surga iki Kak Dinto jika dia juga ada buah kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya Kak Dinto tertulis di dalam kitab Ihya Ulumuddin juz 4 halaman 274. Katipun apa benar Rasulullah? Awwalu man yud'a ilal jannah. Orang pertama, orang lutulu, saya panggil ke angkui masuk ke surga. Pagi hari kiamat, alladzina yahmadunallaha fis-sarra'i wad-dharra. Engki Kak Dinto, orang se abekna Kak Dinto, laku muji dak kaajunan Allah Subhanahu wa taala fis-sarra, dalam abekna dalam kabadaan lapang, dalam abekna kabadaan demang, ringan, ontong terus macam-macam. Juga wad-dharra. Ben etempona abekna malarat, etempona abekna susah, etempona abekna rekong, Kak Dinto tetap sami-sami tetap muji dak kaajunan epon Allah Subhanahu wa taala. Kak Dinto akan menjadikan badan kaula sareng para panjenengan saja akan menjadi orang yang dipanggil pertama ke angkui masuk dak surga. Sekaping satu resepon tujuan dari haul Kak Dinto engki mainga abe dak kapate. Bila abe ampun ingat dek kapate, engki tantona abe bakal magompol. Kenapa sih bakal keti sanguna pate? Kenapa sih keti sanguna pate? Engki Kak Dinto engki langkong-langkong asangu ketakwaan dak kaajunan epon Allah Subhanahu wa taala. Takwa Kak Dinto, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Ben takwa abe nakapi dak sengkok debun Allah. Ben nyaria sangu abe nakapi fa inna khairaz zadit taqwa karena sangkuna sangu si paling bagus ya area takwa. Kenapa takwa Kak Dinto? Penjelasannya singkat. Imtithalu awamirillah wajtinabun nawahihi. Sik kocak takwa iki Kak Dinto ngalakoni punapa sitet di parentana Allah Subhanahu wa taala turjukan ajawi pan punapan sih ilarang sareng ajunan epon Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal hadirun wal mustami'un rahimana wa rahimakumullah. Mungkin cukup sakone bisa pamator malar muga si sakone Kak Dinto bisa setia manfaat siraja mungkin boten kaula tursukan para panjenengan saja langkong-langkong bisa menjadi penyemangat boten kaula sareng para panjenengan saja untuk selalu mendoakan bangga sepuana boten kaula sareng para panjenengan saja se ampun beden ing alam kubur tor juga jak sampai lupa
Deka ring sepo dua naseki pada umur kak ditujukan doa aki pun apa supaya tetap paringi kesehatan lahir sareng batin torjukan paringi umur selanjutnya. Mungkin kan kak dinto bisaos sateja seleres kak dinto murni dari ajunan ipun Allah Subhanahu wa taala ben sateja sekalero kak dinto murni dari kabuduan dapatan kaula tibi muga-muga sami-sami kenging ngapa-ngapuraan dari ajunan ipun Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu iyyakum ajma'in wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.